দুপাট্টা শাড়ি কোনো ধর্মের মহিলা হতে পারে, হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক বা শিখ হোক বা ইসাই হোক, একটা মহিলার কেউ সিএম হোক বা অফিসার হোক বা কেউ হোক, কতই পাওয়ারফুল হোক না কেন, একটা হিজাব বা কাপড় টানতে পারে না। যদি ওটা টানে তাহলে সংবিধানের নজরে সেটা একটা অপরাধ আছে, আর একটা যে আছে নন ভেলেবল অফেন্স আছে। আমরা চাই যে নীতিশ কুমারকে জেল হোক, আর ওনাকে মানে অনেক লোক বলছে ক্ষমা চাইলে হয়ে যাবে না, ক্ষমা থেকে কাজ হবে না। আমরা চাই ওনাকে জেল হোক বা সিএম পদ থেকে উনি ইস্তফা দেন। আমরা তেহরিক কিলকেরাদা জানিম থেকে আজকে এখানে আসছি আর মিছিলটা করছি। কিলকেরাদা এরকম একটা তেহরিক আছে, সবসময় এরা হকের আওয়াজ মানে বুলন্দ করার কোশিশ করে, তাই আমরা কিলকেরাদার ব্যানারের নিচে সবসময় আসছি। আমরা মিছিল শুরু করছিলাম এই মেলামাঠ থেকে ক্যামসি মোড় হয়ে এই টার্মিনাস হাইকোর্ট মাঠ পর্যন্ত। কি বলবেন, কি বার্তা দেবেন এই? আমি हिंदी এটা কথা বলতে চাই कि आज देख रहे हैं हमारे इस रैली में ज़्यादातर नौजवान हैं। ज़्यादातर हमने नौजवानों को इसलिए बुलाया है क्योंकि अब जो संविधान बचाने की जिम्मेदारी है इन नौजवान के कंधों में है। कब तक ये धर्म वाली राजनीतियाँ चलती रहेगी और जो है एक महिला के अपमान को भी जो है धर्म का नज़रिया और पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाएगा। ये अब इन जेंजियों की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अब देश को जो है कानून और क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य की तरफ लेके चले, ना कि अब भी धर्म और जो है पार्टी की तक रखे। अब इनकी जिम्मेदारी है कि हर मुद्दे को पढ़ाई लिखाई और संविधान से जोड़े, हर मुद्दे को देश के अंदर जो है धर्म से न जोड़े। गुलाम अली रज़ा, प्रेसिडेंट।